إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وأصحابه الأكرمين عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masyaallah muslimin azamullah wa rahimakumullah biya bil khabarin nabil masyhur an-nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sanahijul mufarra'in al-masakin al-khutbatan biha maqam ra'atain fa idza sadaqatum ala mimbar fala yatakallamu bima yatakallamu aqallahu pada jum'atalah amsil masmu'ati rahimakumullah. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini
Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian yang hadir untuk senantiasa memperbaharui daripada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sempit maupun lapang, baik sendiri maupun ketika beramai-ramai, baik senang maupun susah. Sejauh mana seseorang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setinggi itulah derajat kemuliaan yang ia akan dapatkan. Kekurangan diri kita dalam menjalankan perintah Allah, kekurangan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takutnya kita kepada Allah, ini akan menyebabkan kegelisahan, kegundah gulanaan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat yang tidak ada akhirnya, yang selama-lamanya. Marilah kita sama-sama perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketakwaan berikan oleh Allah kepada kita ini senantiasa membersamai kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada pertemuan Jumat kali ini saya akan menyampaikan materi singkat pentingnya menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah di zaman yang penuh dengan fitnah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 tahun yang silam sudah memberikan wasiat kepada kita semua sebagai umatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya yang mana ini berkenaan dengan keimanan, ketakwaan di akhir zaman nanti. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya kurang lebih hadis ini
Badiru, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah atau ujian-ujian, yang mana ujian itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada saat itu seseorang di pagi harinya dalam keadaan beriman bertakwa kepada Allah, namun di sore harinya dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika sore harinya dalam keadaan beriman, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, namun ketika pagi datang ia dalam keadaan kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berani mengorbankan agamanya demi mendapatkan sedikit keuntungan daripada dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, fitnah akhir zaman ini datang dari berbagai arah hadirin. Dan kita semua ini, semuanya tanpa terkecuali, kita semua ini berada di akhir zaman, yang mana banyaknya harta yang haram, jabatan yang menjerumuskan, pergaulan yang merusak, hingga media sosial yang mengaburkan daripada berita kebenaran. Dalam situasi seperti ini, seseorang muslim ini dituntut untuk senantiasa menguatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mudah goyah dalam keadaan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita pegang dengan erat-erat agar kita ini selamat di akhir zaman ini. Yang pertama apa? Kita kuatkan iman kita dengan ilmu syar'i. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memahamkan, akan memberi kekuatan mengamalkan ilmu-ilmu agama yang pernah ia pelajari dan ia ketahui. Menuntut ilmu agama akan menuntun kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana halal, mana haram. Itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mau menuntut ilmu syar'i dengan niat betul-betul untuk menjalankan syariat agamanya Allah. Kemudian yang kedua adalah agar kita selamat, yakni kita jaga rasul ibadah. Apa itu salat kita? Karena salat ini adalah kepalanya pada badan. Bahkan amal yang pertama kali yang akan dihisab pada diri kita masing-masing adalah salat kita. Inna awwala yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kurang lebih, inna awwala yuhasabu, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab pada diri kita, ya kita masing-masing yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, adalah as-salah, salat wajib kita. Fa in saluhat, apabila salat kita baik, salat kita betul, saluha sairu amali, maka akan dianggap baik seluruh amal kita. Wa in fasadat, apabila salat kita rusak, fasada sairu amalihi, maka akan rusaklah seluruh amalan kita. Maka kita jaga salat kita, apapun keadaannya, dimanapun posisinya,
baik lapang maupun sempit, baik sibuk maupun tidak sibuk, kita jaga sholat kita yang wajib yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga apa? Yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi SAW agar selamat di akhir zaman, banyak-banyak berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika selesai melaksanakan sholat sebelum salam, setelah membaca tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agama. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita jaga pergaulan kita. Jangan sampai pergaulan kita ini malah menjauhkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ini lalai untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga pergaulan di lingkungan keluarga kita, kita jaga pergaulan di lingkungan masyarakat kita, kita jaga pergaulan di negeri kita. Apabila ada yang salah, maka kita berani menegurnya. Apabila betul, maka kita berani untuk mendukungnya. Tapi jangan sebaliknya. Maka dengan ini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia saja, nanti di akhirat kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada satu pendapat ulama yang menyebutkan agar kita juga bisa selamat adalah bagaimana kita senantiasa mengingat bahwa dunia ini sifatnya sementara, tidak ada yang selama-lamanya. Dunia ini fana. Bagaimana jangan sampai dunia yang akan kita tinggalkan kita ini, kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dunia yang dititipkan oleh Allah kita membuat lalai atas perintah-perintah Allah sehingga lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak mengerti, kata Allah. Maka jamaah rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini marilah kita sama-sama berbaharui lagi ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan ini akan terus mengikuti kita abadan abadi sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dan negeri kita untuk senantiasa istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. آمين يا رب العالمين. جعلنا الله وإياكم الفائزين الآمنين وأدخلنا في زمرة المتقين المؤمنين المطيعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. ورضى الله عن خلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حولها أجمعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر.